नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता। मैं हूं संजीव सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। सिलचर के मालूग्राम क्षेत्र में सिलेंडर से अग्निकांड की वारदात होने पर 6 मकान बने राख का ढेर, लाखों रुपए की संपत्ति हुई स्वाहा। इलाके में छाई आतंकी माहौल। सिलचर शहर के बारिकनगर दूसरे खंड क्षेत्र में पति पत्नी की आपसी रंजिश के चलते पत्नी ने लगाई घर में आग। इलाके में छाई तनाव की माहौल। सिलचर के तारापुर ओवरब्रिज क्षेत्र में एक आल्टो कार में अग्निकांड के वारदात के चलते यातायातकारी लोग व वाहनों के बीच बड़ी तनाव के माहौल। अग्निनिर्वापक वाहिनी के प्रयास से आग पर पाया गया नियंत्रण। ट्रैफिक जाम की परेशानी से झेले लोग। कछा जिले के धौलचौड़ा बीएसएफ के पुराने फायरिंग रेंज गुलीटिला क्षेत्र में एकाएक हुई अग्निकांड की वारदात। अग्निनिर्वापक वाहिनी के प्रयास से आग पर पाया गया नियंत्रण। आने वाले 23 फरवरी को लखीमपुर विधानसभा केंद्र के फुलेतर क्षेत्र में स्थित हजरत पीर लंगर साहब बाबा के मकाम में आयोजित होगा वार्षिक उर्स। पत्रकार सम्मेलन के जरिए दिया गया विस्तारित जानकारी। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। 20 फरवरी कछा जिले के विभिन्न क्षेत्र में अग्निकांड की वारदात होने की जानकारी मिली है। मालूग्राम क्षेत्र में सिलेंडर फटने से एक ही आवासीय क्षेत्र के 6 मकान आग के लपेट में आ गया और लाखों की संपत्ति जलकर राख हो गई। मालूग्राम 1 नंबर वार्ड के मानिक देव नाम के एक व्यक्ति के आवास गृह में अग्निकांड की वारदात हुई, जिसके चलते 6 किराएदार के मकान भी जलकर खाक का ढेर बन गया। इधर वारदात की जानकारी मिलते ही दमकल वाहिनी के कार्यकर्तागण अपने वाहन को लेकर घटनास्थल पर पहुंचे और अग्निनिर्वापक वाहिनी के प्रयास से करीब घंटे भर मशक्कत के बाद आग पर नियंत्रण पाया गया, लेकिन तब तक 6 परिवार के सभी सामान जलकर राख का ढेर हो गया था। इस अग्निकांड के चलते इलाके के लोगों में तनाव का माहौल फैलते देखा गया और तो अग्निनिर्वापक वाहिनी के प्रयास से कुछ क्षेत्र में अग्निकांड को फैलने से भी रोका गया। कुल मिलाकर एक विषादपूर्ण माहौल में पीड़ित प्रभावित परिवार वर्ग इन दिनों वक्त बिता रहे हैं। বাচ্চাকে রাখো না, বাচ্চা ফোন করে খুঁজে খাইলে খাও, নাইলে বাচ্চা দেখো তুমি কত মান তোমার ফোন দিচ্ছি। 이걸 더 하나 더 막아 이거. 뭐야 이게?
सिलचर शहर के बारिकनगर क्षेत्र के दक्षिण बारिकनगर दूसरे खंड गांव में एक गौतम ग्वाला नाम के व्यक्ति की पत्नी झुनिया ग्वाला द्वारा अपनी पारिवारिक द्वंद के बाद घर में आग लगा दिए जाने पर इलाके के लोगों में तनाव का माहौल देखने को मिला। इधर पास ही में बच्चों के स्कूल रहने पर लोगों में काफी तनाव का माहौल छा गया। बच्चों को स्कूल से निकाल दिया गया। तत्पश्चात अग्निनिर्वापक वाहिनी के वाहन जब घटनास्थल पर पहुंचे तब तक आग ने अपना लपेट ले लिया था। बाद में अग्निनिर्वापक वाहिनी के प्रयास से आग पर नियंत्रण पाया गया। अगर जल्द से जल्द इस अग्निकांड की वारदात को रोका नहीं जाता तो आबादी क्षेत्र के कई और इलाका आग के लपेट में आ जाता। बाद में पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में पूरे मामले का छानबीन किया गया और अग्निनिर्वापक वाहिनी के प्रयास से आग पर नियंत्रण भी पाया गया। कुल मिलाकर इलाके के लोगों में इस अग्निकांड की वारदात को लेकर तनाव का माहौल है और पत्नी की ऐसी वारदात को अंजाम दिए जाने पर लोगों में नाराजगी का दौर भी देखने को मिल रहा है। আমরা করে আগুন লাগাইছেন, আমরা জাল আসলা বড় জাল, তারা জামাই বউ ঝগড়া লাগছেন, আমরা করে তো ইট দিয়া খুব মারামারি করছেন জামাই বউ উঠানো। আমরাও ইটা মানে দরজা মারতে আমরা দরজা খুলছি না, আমার ছোট বাচ্চা আছে, আমরা দরজা বন্ধ করে গড়েও আসলাম। এখন আগুন লাগাইতে আমি ভাবছি এরকমই তার গড় তার জামাইরে মারতো, আগুন লাগাইতো, তার জামাইরে ঢুকাইয়া গড় বান্ধি আগুন লাগাইতো। তাই হয় আস্তে আমরা ঘরটা টাচ আছে, মানে সব ঘর মানে এক টাচ আছে সব ঘর, একজন এক ঘরে আগে লাগলে লাগবো সবাই ঘর। আমি তো ঘরের ভিতরে বন্ধ আছি, আমি দেখছি না। আর তাই সারা কাপড় উপর লইয়া ঘরে মনে হয় আগুন লাগাইছে। আগুন লাগাই দিয়েছে, যখন বেশি আগুন বাড়ছে গ্রামের মানুষ স্কুল আছে সামনে, স্কুলের টিচাররাও আইসেন, আমরা বাড়ছে বেশি জুড়ে আগুন লাগছে। তে বেটিয়ে তালা দিলাইছে, মানুষ আইসেন, আমরা ডাকছি যে একটু নিবাইয়া দেব, আগুন বহুত বড় আগুন হয়েছে। তে মানুষ আইসে তাই তালা দিলাইছে, হয়তো নিবাইতে হইতো না, তালা দিয়া বেটি গেছে গিয়া। পরে আমার বড় জাল লাগে। হ্যাঁ, তার নামটা কি? তার নাম ঝুনিয়া গোয়ালা। রাকেশ কুমার যাদব, এমনি গৌতম গোয়ালা। আসেনি না? হ্যাঁ আসেন, তাই না আসেন, ঝগড়া লাগছেন, তারা দুইজন আসলা এখানে। আপনারা জিনিসপত্র কেমন জ্বলছে? আমার তানার ঘরে সবই জিনিস জ্বলছে। আর আমরা পরে আমরা ঘর মানে সব টাচে আছে, জ্বললে তো সবই জ্বলনে পড়ছে। এখন আমরা ছোট ছোট বাচ্চা আছে, যদি দরজা আমরারই লক করিয়ে যদি আগুন লাগাই দিলে তো আমরা মরলাম। মানে এখানে আমরা জ্বলিয়া তো এরকম শেষ হয়ে গেলাম। এখন দিনের সময় বাসাত আমরা খেয়েও নাই, আমরা খালি দুইজন জাল, তাই নিজের রুমে বাচ্চা লই, আমি আমার রুমে বাচ্চা লই। আমি তো বাইরে তো পারি না আমরা নানি, এরকম করিয়া যে জ্বলাই দিছে। এত সব সময় কয় মারিলেমু সে জানি যে সত্যি মারি লইব। তাই তারারে দড়িয়া জামাই বউরে তারারে দুইজনরে কিছু শাস্তি দেওয়া জরুরি না হয় আরো কিছু বড় ঘটনা করিলে। सिरसा के तारापुर ओवरब्रिज क्षेत्र में एक आल्टो वाहन में एकाएक आग लग जाने पर इलाके में तफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। सूत्रों के अनुसार ओवरब्रिज के तारापुर क्षेत्र में एक वाहन रखा हुआ था और वाहन के मालिक वाहन को राजमार्ग के पास में रखकर बाजार करने में जुटे हुए थे, तो एकाएक कुछ अनजाने कारणवश वाहन पर आग लग गया और आग की लपटें वक्त के साथ साथ बढ़ती रही। इलाके में यातायातकारी वाहन तथा लोग तनाव में पड़ गए। ट्रैफिक जाम की समस्या उभर कर आई। तुरंत अग्निनिर्वापक वाहिनी के कार्यकर्तागण घटनास्थल पर पहुंचकर करीब 15 मिनट मशक्कत के बाद आग पर नियंत्रण पाए और यातायात परिसेवा को सामान्य किया। गौरतलब है कि इस वारदात के चलते करीब 3 से 4 किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम की समस्या से लोगों को जूझना पड़ा। बोरखोला विधानसभा केंद्र के धौलचौड़ा पुराने फायरिंग रेंज क्षेत्र के गुलीटीला इलाके में एकाएक अग्निकांड की वारदात होने की जानकारी मिली है। गुलीटीला इलाके के जंगल में लगी आग के चलते इलाके के लोगों में तनाव का माहौल छा गया। आवासीय क्षेत्र के लोग तथा
जंगल में इतने बड़े पैमाने पर अग्निकांड की वारदात होने पर आतंकित हो गए। इसी दौरान अग्निनिर्वापक बाहिनी तथा सीआरपीएफ के जवान इलाके में पहुंचकर आग पर नियंत्रण पाए। कई क्षेत्रों में मशक्कत के बाद आग पर नियंत्रण पाया गया। হেল্প কৰিব যাবি জৰুৰী না এইটো দাদাটো মাৰিছে। आने वाले 23 फरवरी को लखीमपुर विधानसभा केंद्र के फुलेतर क्षेत्र में स्थित हजरत पीर लंगर साहब बाबा के मकाम में वार्षिक उर्स महोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। वार्षिक उर्स महोत्सव को लेकर लोगों में काफी उत्साह के माहौल है। इस दिन कई प्रतियोगितामूलक कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा। एक पत्रकार सम्मेलन के जरिए इस संदर्भ में विस्तारित तथ्य उजागर किया गया। सह सम्पादक हजरत पीर लंगर साहब बाबार मुकामे प्रति बछरेर न्याय प्रति बछर उरुस करे आसेछि आमरा और जाति धर्म वर्ण निर्विशेषे এই मुकामेर समागम प्रत्येक হয় और आमरा चाই এই রকম ভাইচারা নিয়ে আমরা থাকতাম ফুলেরতলবাসী। আর এখানে সবচেয়ে বড় ব্যাপার হলো এখানে ফুলেরতল লঙ্গেশ্বর বাবার মুকাম আর এখানে আমাদের শিবস্থান রয়েছে। কোনোদিন কোনো বিবাদের সৃষ্টি হয়নি আর চাই না যে হোক। আর সবসময় এরকম চলার আহ্বান রাখি আপামর জনগণের কাছে। আর সবার জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সবার কাছে অনুরোধ রইল আগামী 23শে ফেব্রুয়ারি আমাদের প্রত্যেক বছরের ন্যায় উরুসের আয়োজন করে এসেছি। আর আপনাদের আশীর্বাদ থাকলে প্রত্যেক বছরই আমরা এইভাবে অনুষ্ঠান করে যাব। আর এখানে যেগুলো আমরা খরচাদি করি এখানে সবাই সব জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষের মানুষের টাকা। আর আমরা চাই এই টাকার উপভোগ আপনারাও করুন, দোয়া নিয়ে যান। আর লঙ্গেশ্বর বাবার প্রতি সবসময় সবার শ্রদ্ধা থাকে, আমারও শ্রদ্ধা আছে। আর এই বিশেষ আর কিছু বলার নেই আমার, এই বলে আমি আমার সমাপ্তি। शिवचर के रांगीरखाड़ी क्षेत्र में स्थित बायोमेड संस्थान के 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर एक पत्रकार सम्मेलन के जरिए अपने 25 साल के विभिन्न अनुभवों का बखान किया गया और बराघाटी के लोगों की सेवा में जिस तरीके से यह संस्थान सहयोग करता आ रहा है इस संदर्भ में विस्तारित खुलासा भी किए गए। इसी आनुষ্ঠাनिक तौर पर प्रतिवेदन किए जाने के बाद पत्रकार सम्मेलन के जरिए 25 साल की यात्रा के विभिन्न अनुभवों के बारे में संस्थान कार्यकर्ताओं ने अपने अपने मतों का विस्तारित तौर पर ब्यौरा भी दिया। know has completed 25 years of its service in this valley, and we have come a long way with your love, your faith, and of your suggestions, your criticisms, and we have taken everything very positively, and we have achieved the milestone of 25 years. Way back in 2000, when Ronavir thought of starting his small collection center at NS Avenue Point, it was much before my marriage, and then it happened that slowly in 2007 he started a lab which was given to him by the company, which was then I think it was Ranbaxy, and then it shifted its name to SRL, and then it evolved to become Agile. তো এরকম কইয়া মানে দেয়ার ইভেন জার্নালিজম থেকেও আমি ফেস করেছি। তারপরে আমি বললাম মানে আই হ্যাভ টু কোয়েশ্চেন দেম, দাদা আপনি কোন কে কইছে, আপনার কোনো ডাক্তার কইছে না আপনি কই থেকে শিখছেন? কয় না আমার কইছে, আপনি কিতা কইন? হ্যাঁ কিতা কইন মানে সুগার
বাড়লে মাথা ঘুরাইবো আর কমলে ঘুরাইতো না, তার মানে কি? সুগার বাড়লে তো আর মাথা ঘুরাইতো না। হ্যাঁ, তো আপনি আপনি কিভাবে অ্যাসেসমেন্ট করবেন যে সুগার বেশি কইয়া আপনার মাথা ঘুরে বা ঘুরেন না? হ্যাঁ, আমার তো নতুন করে কোন মেডিকেল কলেজ থেকে পড়ছে, আমার তো আবার পড়াশোনা করতে হবে। দিস ওয়াজ দ্যাট। আর তখন আমরা হাইয়েস্ট যে কোনো একটা পার্টিকুলার ডে আমরা ফাস্টিং সুগার একটা রিপোর্ট করছিলাম 1960 196। समाचारों में लेते एक छोटा सा विराम। समाचारों के अगले चरण में सिलचर की सिकुना पुलिस पेट्रोल पोस्ट के अधीन दिघा सिकुना इलाके से रंजीत नाथ नाम के एक युवक पिछले रात से लापता होने पर पिता ने सिकुना पुलिस पेट्रोल पंप में एक एफआईआर दर्ज किया है। सूत्र के अनुसार बुधवार सुबह को नींद से उठने के बाद रत्नजीत कहीं निकल गया, लेकिन तत्पश्चात अब तक उसकी कोई जानकारी नहीं मिली है। बहरहाल अपने पुत्र की तलाश में पिता थाने में एफआईआर दर्ज किए हैं और किसी को अगर इस व्यक्ति की जानकारी कोई मिलती है तो वे 8011945717 नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। কাচার শ্রীভূমি এবং হাইলাকান্দি জেলার জনসাধারণ বৃন্দ সবার প্রতি আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা ভক্তি নমস্কার। আমি দুঃখের সঙ্গে অবগত করিতে এসেছি, গতকাল রাত্র অনুমানিক 3 ঘটিকার সময় আমার ছেলে রত্নজিৎ দাস, ডাক নাম সঞ্জয় দাস, বিছানা থেকে উঠিয়া কোথায়ও চলে যায়। আমরা আত্মীয় স্বজন, মা বাবা সবাই গতকাল রাত্র 3 ঘটিকা হইতে এখন পর্যন্ত খোঁজখবর করিয়া ওর কোনো সন্ধান পাইনি। ছেলেটির বিবরণ, ঘুম থেকে উঠে চলে যাওয়ার সময় ওর পরনে ছিল নীল রঙের একটা সাধারণ প্যান্ট, গায়ে সাধারণ গেঞ্জি, পায়ে কোনো জুতা ছিল না, সঙ্গে কোনো টাকা পয়সা নেয় নাই। ছেলেটি শারীরিকভাবে অক্ষম এবং নার্ভের পেশেন্ট। এমত অবস্থায় আমি দুঃখের সঙ্গে আপনাদের সবার প্রতি আমার বিনীত নিবেদন, যদি ওইরকম ছেলেটির কোনো সন্ধান পেয়ে থাকেন, আমার মোবাইল নম্বর 8011945717 এই নম্বরে আমাকে অবগত করি। আপনাদের সবার প্রতি এগুলো আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা এবং ভালোবাসা এবং ঈশ্বরের প্রতি ওর যেন যেখানেই থাকে সুখে শান্তি থাকে, এই আমার। बराक डेमोक्रेटिक फ्रंट की ओर से असम के मुख्यमंत्री तथा भाजपा सरकार के कई पहलुओं पर आलोकपात किया जा रहा है। डोलू क्षेत्र में 3 लाख चाय की पेड़ काटे जाने के साथ साथ श्रमिकों की मतामत न लिए जाने के साथ उड़ाल सेतु के क्षेत्र में आम जनता की मतामत दिए जाने पर भी कई सवाल खड़े किया। बीडीएफ के कार्यकर्ताओं ने सिलचर शहर में ट्रैफिक जाम की समस्या तथा उड़ाल पुल तैयार के क्षेत्र में लोगों को क्यों ऐसे पूछताछ की जा रही है, इस बात पर भी सवालिया निशान लग रहा है। बीडीएफ कार्यालय में आयोजित एक पत्रकार सम्मेलन में बीडीएफ के मुख्य आह्वायक प्रदीप दत्त राय ने इस दिन अपने वक्तव्य में कहा कि उड़ाल पुल को छोड़कर भी कई और मुद्दे इन दिनों सिलचर शहर में प्रमुखता के रूप में लोगों को परेशान कर रही हैं। इस मुद्दे को लेकर सरकार कोई अहम भूमिका नहीं निभाती है। प्रदीप दत्त राय ने कहा कि 2022 साल में सिलचर की कैबिनेट बैठक में सिलचर के 2 उड़ाल पुल सेतु तैयारी किए जाने का सिद्धांत लिया गया था। आम जनता के समक्ष इस बात का ऐलान भी किया गया था। मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा के वायदे के
बाद अब तक इस संदर्भ में कोई अहम कदम नहीं उठाया जा रहा है, जबकि 2 साल बाद आम जनता की राय ली जा रही है। कई आरोप प्रत्यारोपों को लेकर इस दिन प्रदीप दत्त राय तथा दूसरे बीडीएफ कार्यकर्ताओं ने कई सवाल मुख्यमंत्री पर दागे। শহরে যানজটের সমস্যা ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। রাস্তাঘাটের এমন অবস্থা, গাড়ির জন্য সাধারণ মানুষ পায়ে হেঁটে চলতে পারছে না। 15 মিনিটের জায়গায় 8 ঘন্টা সময় নিচ্ছে। ইটখোলা থেকে মেডিকেল কলেজ যেতে 1 থেকে 1.5 ঘন্টা সময় লাগছে। এই দুরবস্থাটা আজকে প্রায় 10 বছর ধরে চলে আসছে। বহুদিন ধরে এখানে দাবি উঠছিল এটা উড়ালপুল ছাড়া এই সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। গত 2022-এ মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত বিশ্ব শর্মা এসে শিলচরে ঘোষণা করেছিলেন যে শিলচরে উড়ালপুল হবে। শিলচরের মানুষ আশ্বস্ত হয়েছিলেন যে যাক এবার হয়তো একটা সমস্যার সমাধান হবে। কিন্তু হঠাৎ 22, 23, 24 চলে গেল, 25-এ হঠাৎ বরাকের 2 মন্ত্রী এসে জনগণের মতামত নেওয়া শুরু করেছেন শিলচরে কি করে উড়ালপুল তৈরি করা যায়। এটা তো একটা হাস্যকর ব্যাপার। সরকার কি করবে না করবে এটা সরকারের ব্যাপার। সরকারকে দায়িত্ব দিয়েছে জনগণ, ভোটে নির্বাচিত করে তাদের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, তারা সরকার জনসাধারণের স্বার্থে কাজ করবে। আবার জনগণের মতামতের কি প্রয়োজন? আমরা আশ্চর্য হলাম যে যেখানে এই ডলু টি এস্টেটে 3 লক্ষ চা গাছ তুলে নিতে কোন শ্রমিকের মতামত নেওয়া হয়েছিল? সেখানে ডলুতে তো এয়ারপোর্টের নামও তো আজ পর্যন্ত শোনা যায়নি। কেন মিছিমিছি 3 লক্ষ চা গাছ তুলে নেওয়া হলো? সেই যে মতামত ছাড়া এই যে জিনিসটা করলো, এটা তো চা শ্রমিকদের পেটে লাথি মারা হয়েছে। যাই হোক, এই সমস্ত বাহানা করে এটাকে আরো দেরি করার যে একটা প্রচেষ্টা, এটা বরাক উপত্যকার মানুষ খুব ভালোভাবে উপলব্ধি করতে পারছে। এবং কি করে শিলচরের মানুষকে, বরাকের মানুষকে পিছিয়ে মারা যায়, কি করে আরো কষ্ট দেওয়া যায় বন্যায়, এবং মহাসড়কের যে আজকে মহাসড়কের কাজ এখনো পর্যন্ত সম্পন্ন হয়নি, চন্দ্রনাথপুর লঙ্কা রেল লাইনের কাজ সমাপ্ত হয়নি। এটা তাড়াতাড়ি করা দরকার, কারণ বরাক উপত্যকার মানুষ ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তের সঙ্গে যোগাযোগ করতে সমর্থ হচ্ছে না। তাই আমরা বরাক ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট থেকে দাবি করছি যে এই উড়ালপুলের ব্যাপারে জনগণের মত নেওয়ার যে বাহানা, এসব ছেড়ে সত্যিকারে আপনারা কি করতে চান, আদৌ করবেন কিনা সেটা জনগণের কাছে স্পষ্ট করে বলুন। সামনে বর্ষার মরশুম আছে, আমরা আবার দেখতে পাবো যে ধসের কবলে পড়ে রেল লাইন এবং এমনি যাতায়াত সমস্ত কিছু বিধ্বস্ত হবে, বরাক উপত্যকা বিচ্ছিন্ন হবে বাকি ভারত থেকে। এটি বছরের পর বছর ধরে চলছে। মহাসড়কের কাজ আমরা শুনতে পাই যে হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু আজ পর্যন্ত এই ব্যাপারে কেউ কোনো কনফার্ম আছে তারা আমরা বুঝতে পারছি। আমরা বলতে চাই যে রেল বিভাগ ইচ্ছা করলে অনেক দুর্গম স্থানে অনেক অবিশ্বাস্য গতিতে কাজ করে উদাহরণ করে দেখিয়েছে। বরাক উপত্যকার ক্ষেত্রে সেটা সম্ভব, শুধু দরকার সরকারের সদিচ্ছা এবং জনপ্রতিনিধিদের চাপ। আমরা চাই যে অবিলম্বে এই রেল লাইনের কাজ শুরু হোক। সমস্ত বরাক উপত্যকাবাসীকে আমরা সেই জন্য একজুট হয়ে এই দাবি উঠানোর আমরা দাবি জানাচ্ছি। भारत बांग्लादेश सीमांतवर्ती क्षेत्र में सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ व बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश बीजीबी के बीच सेक्टर कमांडर स्तर की समन्वय बैठक बांग्लादेश के बीजीपी सीमा चौकी जबदंगा के पास आयोजित की गई। कई पहलुओं पर आलोकपात किया गया। पेश है इस संदर्भ में विस्तारित रिपोर्ट। इसी दौरान सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ और बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश बीजीपी के बीच सेक्टर कमांडर स्तर की समन्वय बैठक बांग्लादेश में बीजीपी सीमा चौकी जबदंगा के पास आयोजित की गई। बैठक का उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना था, समन्वय बढ़ाना और सीमा से जुड़े विभिन्न मुद्दों को सुचारू रूप से समाधान करना। बीएसएफ प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व बल के तुरा सेक्टर के मुख्यालय के डीआईजी ललित मोहन शर्मा ने किया, जबकि बांग्लादेश की तरफ से मेमन सिंह सेक्टर कमांडर मुख्यालय के कर्नल सरकार मोहम्मद मुफ्तिजुर रहमान ने किया। PBGSS PSC के नेतृत्व में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। बैठक के दौरान दोनों सीमा सुरक्षा बलों के कमांडरों ने
समन्वित सीमा प्रबंधन योजना और आपसी हित के अन्य मसलों पर सीमा से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर भी चर्चा किए। सम्मेलन के अंत में दोनों पक्ष ने सार्थक और सौहार्दपूर्ण चर्चाओं पर संतोष व्यक्त किया, जो दोनों देशों के बीच एक मैत्रीपूर्ण द्विपाक्षिक संबंधों को दर्शाता है। दोनों कमांडरों ने सीमा पर सुरक्षित और शांतिपूर्ण माहौल बनाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई और क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए अपने अपने बलों के प्रयासों की सराहना भी की। बैठक सकारात्मक रूप से संपन्न हुई, जिसमें दोनों पक्ष ने भविष्य में नियमित समन्वय बैठकों के जरिए आयोजित कर इस पर सहमति जताई, ताकि निरंतर सहयोग सुनिश्चित हो सके और सीमा प्रबंधन अभियानों को सुचारू संचालन हो सके। कुल मिलाकर सीमावर्ती क्षेत्र में जहां कुछ हद तक तनाव के माहौल है, तो इसी क्षेत्र में द्विपाक्षिक बैठक के चलते हालात सुधरने की दोनों पक्ष उम्मीद जता रहे हैं। बराघाटी तथा उत्तर पूर्वांचल के सुप्राचीन ऐतिह्यवाही दैनिक पत्रिका दैनिक प्रांतज्योति को एक बार फिर से चालू किए जाने के मांग को सामने रखकर कई क्षेत्र के बुद्धिजीवी, नागरिक तथा आम जनता ने कछार के जिला उपायुक्त कार्यालय में पहुंचकर एक स्मारक लिपि प्रदान किया। मालिक पक्ष के साथ द्विपाक्षिक बैठक के जरिए एक बार फिर से इस पत्रिका को खोले जाने के लिए अपील किया गया। सूत्र के अनुसार इस दिन शिक्षक शहर के जाने माने बुद्धिजीवी, शिक्षाविद व गुणीजनों की मौजूदगी में यह अपील किया गया। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान शिलचर शहर के प्रवीण बुद्धिजीवियों ने इस संदर्भ में विस्तारित खुलासा किए और द्विपाक्षिक बैठक के जरिए एक बार फिर से दैनिक प्रांतज्योति पत्रिका को चालू किए जाने के लिए मालिक पक्ष तथा प्रशासन तथा जनसहयोग विभाग से सहयोग किए जाने का अपील किया गया। আজও আবার বলছি যে মালিক পক্ষে শুভবুদ্ধির উদয় হোক। আমরা আজকে এখানে কেন জমায়েত হয়েছি? আমরা এখানে জমায়েত হয়েছি যে একটা মারাত্মক, একটা মর্মান্তিক, একটা বিপজ্জনক ঘটনা ঘটতে চলেছে শিলচরের মতো একটা ছোট্ট শহরে। কি ঘটতে চলেছে যে এই শহরের একটা ঐতিহ্যবাহী দৈনিক পত্রিকা, সেই দৈনিক এটা একটা বাজে দৃষ্টান্ত হাজির হচ্ছে। সেই দৃষ্টান্তর বিরুদ্ধে তারা স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে আমাদের হয়ে আজকে দাঁড়িয়েছেন এবং আমাদের সামিল করেছেন যে চলুন আপনাদের হয়ে আমরা সবাই মিলে আজকে জেলা শাসকের অফিসে আবার এটা নিয়ে এই দাবি নিয়ে হাজির হই, যাতে আমরা জেলা শাসকের কাছে গেছি। তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে আগামীতে তিনি এটার সত্তর সুরাহার ব্যবস্থা করবেন এবং যথাসম্ভব একটা ট্রাইপার্টাইট মিটিং তিনি ডাকবেন, ডেকে মালিক পক্ষকে সেখানে সামিল করতে চাইবেন। নমস্কার। আপনারা সবাই জানেন আমাদের শিলচরের ঐতিহ্যবাহী দৈনিক সংবাদপত্র প্রান্তজ্যোতি নতুন ভাবে চালু হওয়ার কিছুদিন পর গত 25 অক্টোবর হঠাৎ করে সম্পূর্ণ নিয়ম নীতি লঙ্ঘন কোনোভাবেই হোক বা বিভিন্ন সহায়তার ভিত্তিতে আবার যাতে প্রান্তজ্যোতি সুন্দরভাবে বের হয় এবং এমপ্লয়িজরা সেখানে কাজকর্ম করতে পারেন এবং তার শ্রীবৃদ্ধি ঘটে, এইটুকু বলছি। কিন্তু যদি মালিকপক্ষ সদির্ঘতা না থাকে এবং যদি এইভাবে পলায়ন করে চলেন, তাহলে কিন্তু এটা সমাধান হবে না এবং নাগরিক সমাজ থেকেও কিন্তু আমরা এটাকে ভালো দৃষ্টিতে দেখছি না। নমস্কার। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। शिलचर के मालूग्राम क्षेत्र में सिलेंडर से अग्निकांड की वारदात होने पर 6 मकान बने राख का ढेर, लाखों रुपए की संपत्ति हुई स्वाहा। इलाके में छाई आतंकी माहौल। शिलचर शहर के बारिकनगर दूसरे खंड क्षेत्र में पति पत्नी की आपसी रंजिश के चलते पत्नी ने लगाई घर में आग। इलाके में छाई तनाव की माहौल। शिलचर के तारापुर ओवरब्रिज क्षेत्र में एक आल्टो कार में अग्निकांड के वारदात के चलते यातायातकारी लोग व वाहनों के बीच बड़ी तनाव के माहौल। अग्निनिर्वापक वाहिनी के प्रयास से आग पर पाया गया नियंत्रण। ट्रैफिक जाम की परेशानी से झेले लोग।
कछा जिले के धौलचौड़ा बीएसएफ के पुराने फायरिंग रेंज गुलीटिला क्षेत्र में एकाएक हुई अग्निकांड की वारदात। अग्निनिर्वापक वाहिनी के प्रयास से आग पर पाया गया नियंत्रण। आने वाले 23 फरवरी को लखीमपुर विधानसभा केंद्र के फुलेतर क्षेत्र में स्थित हजरत पीर लंगर साहब बाबा के मकाम में आयोजित होगा वार्षिक उर्स। पत्रकार सम्मेलन के जरिए दिया गया विस्तारित जानकारी। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।